माइक्रो वाटार सेटनि बिसंतै हेजामारा हकबार तां बेदेकनि लुवाची मुबाइ ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार खलाइजागनानि थांगै दंगो हास्तियो हासनि गोरों हकबार तां बेदेक बै बाक्सा सालतां हांगरनि बिसिङाव खबजानाय हेजामारा हकबार तां बेदेकनि लुवाची मुबाइ टाक्लाइ बिसिङाव ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार खलाइजागै दंगो फासला आगरतलानि नागि छराबो आमचेनि हकबार खलानि रकनो लगियतै ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार बाइगे खलानि नां आबरनति फुरंजाखा अफुरं मंगो मानजाका खरक बुरैची हकबार खलानि रक पहिला कॉन्फ्रेंस हॉल हकबार खलानि रक बाइ कगलाम आचुखा डॉक्टर राजीव घोष ARC त्रिपुरा नोडल ऑफिसर ओरिन मजुमदार हेजामारा हकबार बुखास्ते सुपारिनटेंडेंट विद्याजय देव बर्मा हकबार खलानि रक बाइ बाक्सा कगलाम सालाइमंनि बिसिंतै पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नि बिसिंतै ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार बाहायके खलानि नां आबरनति कगलाम सालाइका ते हकबार खलानि रकनो फुरंजाखा कक्टमावतै बर साइमानखा काइथाम माइक्रो वाटार सेटनि बिसिंतै जतोवै 3 हेक्टर थायो ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार खलाइजागनाय हिनै जे ARC आला जे खयानि बागैनाय जों नमना रिंमानि उद्देश्य একটা ন যে আগে আলো খাইকা ঠিক আছে গামো তো আগে নি হাইয়া চাবো আলকা সিস্টেম ওয়ার্কা আমরা এই প্রয়োজন মানে খাইকা না ট্রেনিং মানে খুব দরকার আদারওয়াইজ আমসিনি যে মিশন মডেলাইজেশন সমকে মানে ফেল না চান্স নো আর ভাবে যে আমরা যত না যে রিয়েল অ্যাকচুয়াল বেনিফিশিয়ারি ন সঙ্গে ট্রেনিং রানে না নাই নি চঙ্গলা পেছেন রিংই তো আগে বিচন দুইবার একটা ট্রেনিং আর নতুন করে রেখায় কোনো বেনিফিশিয়ারি করেই মতিনি করে হয়তো কয়েকজন তঙ্গ যত করে ketak ke jatuh mana ke jotono seng link ke apa tadi seng kahame hati kolomnya seng sering mana tuh amun bagus seng link mana ke amo je seng sama mission model seng amo alu cas kanya ni bagi tahu seng amo ro je ke bahani mana contoh kisah si alu mana hui na 50 kg 43 kg hagi man tuh baksa na ke abo karon kita mau tahu jadi last kira seng kamang kanya ke seng samlong maya nai abo seng kahape kotor area kaya thang kai seng kaham ke input ro remia monse mera ku jana babe kam na kaham ke falan ni yang kita ngai fail ngai sini kan seng abus leina taisa department paina ni plan do tabu ning kom mano tan bagai busli kom tabu jadi seng abuna 5 kg na jadi seng 50 kg snam khangai 50 kg na jadi seng 500 kg snam khangai taisa abus leina na kibin fainai next time ke hote 150 kg mana ni ekbar 300 kg mana itu bang, hakim multiply kai kabang khainai khanya bagai seng department kaisi poda alu no painai na kintu 1 kg phon bazar ma phaila ab khintang barbar sai pon to hoito andar 1-2 kg chai nei mano busikha tan chai nei thos khante na pesa interest nang dise khanya le next time na ei amo kintu bazar ma phaila am kaisa request busikha le di alu government painai bagai si na khailo abai kaham kai ma khainai cin berapa emni wa alu bisi kahke khaya an male 2 bar 3 bar chasri no kayu hadul budul gana kayu na kai bilana amhe ke alu nya ARC टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार बाहायके खलनाय नां आ फुरंमुंगो फायै हकबार खलानि रबताबो कताल टेक्नोलॉजी बै आलोनि हकबार खलायै गोबां रां आजिबै माननानो हायनि बागै हासे हापांनो हामबाय याफल लायखा हकबार खलनि र तिनो अरो फाइ सक पाक्या हेजामारा एग्री साबदे सने बखाक्तै सेने हकबार नायकन माने जागा अरो नागिसरा ताई जों प्रबनगा माइक्रो वाटार सेट नि इंगै जों अरो फाइ मानजाक पाक्या जोंनो ट्रेनिं खलायबायक्या ट्रेनिं खलाय माने उलब जों अरो फाइ फुनुका अरो अफिसार फाइ जों ज ट्रेनिंग जे सामाने आबरक जतन जों अरो फुनुका अरो ग्रीन हाउस अरो आलु चारा जे चिकन बंगनि साइंटिस्ट नि पद्धति जे खलायमाने आबरक जतन ट्रेनिंग बो साका जोंनो निजिबो स्वयं फुनुका जोंमनो नुगो बेला हामजाका जों सिनि खेत खाइ जानाय रंनो जोंबो देखा आलु बा जे कुनु फसल खाइ जानाय रंनो बाहायकै फसल गोबां खैमान निर्माण आबोनो बागै जोंरो तिरमा फाक्या आनि कक अरनो पाइरिके मोथाग्रिका স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়
লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই।